kipangandoy ko ang gingharian mo, o akong Ginoo. Gikinahanglan ko ang presensya mo, kanakong nagatagpaw, ka ikaw ang akong kalipan, ka ikaw ang kasiguruhan, ikaw ang dalan sa matuuran, ang kinabuhing walay katapusan, nagahan
Praise the Lord. Good morning sa tanan. Kining inyong alagad na usab sa diri sa live mga kaigsunan, Pastor Ariel Lubaton. Makig-uban na usab kaninyo alang sa atong mapadayunong mga pagtuon sa pulong sa Dios may tungod sa iyang gingharian. Okay, so dalaygon kayo ang Ginoo mga kaigsunan ug salamat sa Dios nga niaging mga adlaw nakahimo gayud kita mga kaigsunan sa mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. O nini nga takna ang maigsuon sa kabuntagon makahimo na usab kita sa ato ang sunod nga pagtuon mga kaigsunan. But before that maigsuon unya after the lesson sa atong tun-an karon nga kabuntagon himo kitag mga pag-shout out, mga pagbasa sa inyong mga comment, even sa inyong mga prayer requests mga kaigsunan. Gimutag mga pag-ampo nini nga matawom na kabuntagon samtang magasugod kita alang sa ato agayod nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Dalaygon sa limbaho ng mga Dios, salamat kayo Ginoo nini nga taknaa kabuntagon o Dios nga diyan ang matag usa kanamo makahimo no sab sa padayunong mga pagtuon sa mga pulong giyahi uban niya ang matag usa kanamo Ginoo bisan sa mga kaigsunan namo nga naa karon sila tagsa-tagsa ka mga panimalay giyahi sila ug ang imong mapulong dili mo kawang sa matag usa kanamo apan kini maghatag o Dios o kaligton kadasig kanamo bisan pa pagsabot sa imong mga pulong o Dios labi na sa imong gingharian. Dalaygon ka gamitaw sabi mong alagad nini nga kabuntagon Ginoo. Amo kining gisalig ug gitugyan kanimo in Jesus name. Amen and amen. Praise the Lord. So this time mga kaigsunan, ang ato ang pagtuon sa pulong sa Dios gauluhan kini maigsuon sa understanding the kingdom concept of kings, no? So ato kini maigsuon nga padayunon sa pagtuon. Amen. Ato kini maigsuon sumpayan o before that maigsuon sa atong bag-ong pagtulunan ato sa i-recap kadali ang atong natun-an niagi pang mga adlaw, no? The colonization or what we call the original kingdom concept, colonization of earth. So ato ning naisgutan maigsuon, amen, tungod kay ang maong pagtulunan nagisgot na kini igsuon nga kalibutan is the extension of heavenly kingdom, no? So this concept is rooted in the idea that God, the King of heaven, wanted to manifest his rule and will in the visible realm of earth through mankind. Wala tong isgutan ni aging mga adlaw may igsuon. Of course there is kingdom colonization defined, no? Kahulugan kini mga kaigsunan that colonization is the extension of the kingdom's influence to a distant territory. So mo ni ang atong gisgutan mga kaigsunan. Of course, man's as God's representative, no? There is ayahang teritoryo or this earth migsoon na gikolonize sa Ginoo. Gitawag kita migsoon of God's ambassadors on earth. God's representative. Amen. So of course, heaven as a prototype. Amen. Then gisgutan po nato because of the fall interrupted the process, no? Tungod sa sala, he lost the Holy Spirit, he lost the kingdom relation and connection. Even mga kaigsunan ang balang espiritu may biya mga kaigsunan. That is why we need to restore our kingdom authority mga kaigsunan nga gihatag sa Dios kanato. Ingon nga ang tao gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway o gibuhat sa Dios aron nga mahimong magdumala sa mga butang or mga resources nga iya igsuon nga gitkatugyan kanato diri sa youth. Amen. So mo ni atong gisgutan maigsoon. So this time mag-proceed ka sa bag-o nato nga topic mga kaigsunan, understanding the kingdom concept of kings. Now, kung basahon nato ang Bible mga kaigsunan, in the book of Revelation chapter 19, verse 16,
nagisgot diri, on his roof and on his thigh, he has his name written, King of Kings and Lord of Lords. Amen. So mao ni maigsoon ang gisgutan sa Revelation chapter 19 verse 16. Ang Psalms 103 verse 19 nagisgot usab mga kaigsunan. Amen. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Amen. Mao po ning gisgutan sa Salmo nga ang Dios nagtukod sa iyang trono sa langit, og ang gingharian iyang gidumala ang tanan. So in our introduction, many people understand Jesus as Savior or Lord, no? Pero gamay lang ang nagtuo, gamay lang ang nagsabot maigsoon nga matud pa, but few truly understand him as a king. Now, the kingdom of God is not a religion. It is a government ruled by a king. So not a president or prime minister. To fully live as citizens of God's kingdom, we must understand the concept of kingship according to God's design. So tungod kay ang panggobyerno sa Dios, amen, og dili man kini relihiyon, siya ang nagdumala, og dili siya presidente, dili pod prime minister, but fully give as citizens of God's kingdom. Amen. And we must know and understand the concept of kingship according to God's design. So, ang Bible is not a religious book. It's a legal document from a king to his kingdom citizen. So, until we understand God as a king, we will understand the message of the Bible. Now, God does not run a democracy, republic, or design, or what we call religion. He rules a kingdom, and Jesus came not to bring a religion, but to restore a government from heaven to earth. Amen. O diha na mabasa maigsoon sa pulong sa Dios. So later on, aduna tay topic nga nag-ingon understanding the kingdom concept of constitution, which is the Bible, mga kaigsunan. Later on ato nang maisgutan sa previous sa mga susunod natong nga mga gitawag nga pagtulunan. Now, atong sabton, what is the concept of a king? Now, many people today, they acknowledge God as Lord and Savior. But few of us understand that He is the King of Kings and the Lord of Lords. Now, in number 1 points, mga kaigsunan, kings are born, not elected. Sama sa demokrasya, ang leaders gibutuhan. But in the kingdom, the king's authority is by birthright. Now remember this, ang authority nato as a king nagagikan sa birthright. Now Jesus is the king because he was born as the Son of God. According to Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Unto us a child is born. Then verse 7 nagisgot diha that the in the next a sentence of this verse is nagisgot na nga the government shall be upon his shoulder. So in other words, makes on after Jesus born, naana kaniya ang otoridad sa pagkahari. Now, citizens do not vote in a king. They are born or adopted into his kingdom. So a king is sovereign by nature, not by vote. So di lagid ang ngayan butuhan kining hari, mga kaigsunan. Now, kings are not chosen by people. They inherit authority.
Once nga matawag ka diha sa gingharian mga kaigsuunan, imo gyud kining mapanunod. For example, mga kaigsuunan, sa atong nahibaluan sa ubang mga nasod, automatically the children or the daughter or the king or the son of the king, amen, automatically they become a royal family and they are going to inherit the authority of the king. So Jesus is king because of divine right, not public approval. Sumala pa sa Lucas 1:33. So this means we don't make Jesus Lord or He is Lord only, whether we recognize Him or not. But in the kingdom and not democracy, your opinion doesn't change His words. He don't vote on truth. We submit to it. Amen. So mao na nga ang gingharian sa Dios kay dili man kini demokrasya. Amen. Ang imuhang opinion wala kini nakapausab sa iyang pulong. Wala pud nato butuhan, wala pud nato gibutuhan ng kamatuoran. Bagkus we submit to the truth. Amen. Because the Bible says in Matthew chapter 24 verse 35, God's word is final and eternal. That is why number 2 points mga kaigsunan nagisgot diri, a king's word is law. So when a king speak, his words becomes unchangeable law. According to Ecclesiastes chapter 8 verse 4, ang pulong sa Dios final o walay katapusan. Amen. So number 3, matud pa, the king's glory is in the welfare of his children or citizens. So earthly kings builds their reputation on the response or prosperity of their people. Likewise, God is glorified when His citizens live in peace, health, and purpose. So ang mga earthly kings, nagtukod silang maayong reputasyon alang sa pagpauswag, kalambuan sa mga tao. Likewise, ang Diyos mahimaya when His citizens live in peace, in good health, and purpose. So God wants us to succeed because it reflects His goodness as the King. So in other words, mga kaigsunan, ang kaayuhan sa mga katawhan sa Diyos alang kini sa iyang kahimayaan. Because when people succeed and the people become prosperous, it will reflect the goodness of God as a King, because He is good in our lives. That is why in Matthew chapter 6 verse 33, nagisgutin na nga if you shall seek God first, amen, if you seek God first and His righteousness, everything we need shall be added. Because the welfare of the citizen of God is for His glory. Muna, may maya nato ang Dios tungod kay sa diha nga ato siyang gisunod, ato natagamtaman ang mga butang nga gikadugag sa Dios sa atong mga kinabuhi. The king's character is standard on his kingdom. So the king's morality, integrity, and justice just the throne of the kingdom. Now diha maigsoon sa kingarian gayud sa Dios, ang morality sa hari, ang integridad ug ang even ang hustisya mao gayud ang nakatunada diha sa
gingharian sa Diyos. So God is righteous, holy, merciful, and just. So His kingdom reflects those traits. So you don't need to go how the kingdom works. Just study the king's nature and you'll understand how His government works at means. When God speaks promises over us, they are guaranteed by the royal authority. So all we have to do is study, understand king's nature, and you will understand how His government works. Busa kung atong matun-an o masabtan gayod ang kinaiyahan sa hari, masabtan nimo unsa ang pagdumala sa hari diha sa iyang gingharian. Because God speak promises over us, they are guaranteed by royal authority. Praise the Lord. Ikaupat nga punto mga kaigsuunan. Okay, matod pa. The king owns everything. Take note, in the kingdom, the king owns all the land, resources, and wealth. So we don't own our position, but we are stewards of the king's property, according to Psalms 24, verse 1. So walay ato mga kaigsunan. Kung naamang kay titulo sa yuta karon, titulo ra na, papel ra na mga kaigsunan, but the reality, God's own everything. Even ang imong kinabuhi, even ang imong bahandi, even ang imong oras, even ang imuhang commitment magsuon, gipanag-iya ka na sa Diyos. Because when we acknowledge Him as a king, it means including us, we are the property of God. So this give us security. Of course, pag on ka sa Ginoo, He will protect us. His responsibility is to protect His citizen and provide the needs of His citizen. We are stewards of the king's property only. So kung naamay gipagamit ang Dios kanato nga mga property, gasa, and even life, gipiyal lang ni kanato, gipahulam lang ni kanato. Amen. And ingon ang Ginoo mga kaigsunan, we need to manage it and take care of it. Kainomdom ko sa parabulo sa Ginoo nga ang usa ka tawo gitagaan niya 5 ka talento. Og ang 5 ka talento nahimong napulo. Excuse me. Ang ikaduha gitagag 2 nahimong 4. Pero ang usa nga gitagag usa, gilubong lang niya kini. Og ang Biblia nag-ingon, taslakan nga tao ilabay sa guwa og silutan. So in other words, everything we have right now is owned by God. Gipiya lang ni kanato maigsoon busa ato ning ugmaron kay gipiyal man kini sa Ginoo sa tuwa. Of course, kung kita nagapiyal or naga-manage sa mga property sa Ginoo or even resources, He will give us security and of course provision. He will supply all our needs. No? We can trust Him to supply everything we need. Mao na nga kanunay gyud natong gibalik-balik migson ang Matthew 6:33. No, seek God first and His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Now in the kingdom, the kings own the land, people, animals, wealth, and everything. In Psalms 24 verse 1 stated that the earth is the Lord's and the fullness thereof. Amen. Una nagingon ang Ginoo nga ang tanan gayud sa Dios man bisan ang kalibutan. And we are not owners. We are just stewards of His kingdom
resources. Poverty mindset says, this is mine. But kingdom mindset says, this is God entrusted me. Mao na nga kay wala may ato, tungod kay pobre man ta, nangangkon tag ato nga ako ani, ako ato, no? This is mine, this is mine. But in kingdom mindset, musulti kita nga ang tanan nga naa kanato gisalig o gipiyal lamang sa Dios. Amen. Mo nang in number 5 points, matud pa, the king's decree cannot be changed. Once a king issue a decree, it cannot be broken. According to Daniel chapter 6 verse 8. Because God's promises, God's principles, and His covenant stand forever. He does not change. Dili gayud mausab mga kaigsunan ang Diyos. So when a king speak, his words become law instantly. Isaiah 55 verse 11. This is the important matter that we know who is our king. We need to understand the kingdom concept of king. Amen. Bible is a royal document full of decrees and not suggestion. Busa ang Biblia gayon, matud pa mao kini ang hari-anong dokumento, mao kini ang kabalauranan, constitution diha gayud saging harian sa Dios. God's promises are legal contracts from a sovereign king. Kung naaman siya mga saad, gitawag ni legal contracts. Amen. Kung naapay silyo, gisilyuhan na ni sa Dios ang iyang mga saad, mga kaigsuonan. No? Praise God. Mo na nga di ka makaingon ang Dios bakakon because He fulfill everything He promised. Don't argue with God's word. Busa, di na nato ni debatihon ang pulong sa Diyos. No? Kanang relihiyon, tungod man na sa pagbahin-bahin. Tungod man na kay gusto ang matag-usa nga moangkon nga sila'y tinuod. Ang matag-usa mo iksil. Ang matag-usa gustong maila nga sila gyud ako. That's the goal of religion. But in the kingdom mindset, amen, ang kamatuoran mao nga ang Dios hari diha sa iyang gingharian. Amen. Now if you shall know the truth shall set you free. And who is the truth? Jesus Christ is the truth, the King of kings and the Lord of lords. Busa, we don't argue with God's word. We declare it, believe it, and enforce it in your life like a law. Confidence in the kingdom comes from the unchanging character of the king. Because we have confidence in the kingdom, tungod kana sa walay kabag-uhan nga kinaiyahan sa atong hari. Ang Biblia nag-ingon, He never changed. Amen. Dili gayud siya mabako. Ang iyang mga saad, dili gayud mapakyas mga kaigsoon. Praise the Lord. Ikaunom nga punto, matud pa, the king extend his kingdom through delegated authority. Ang hari nga mao nga tong Ginoo maigsoon, iyang gi-extend ang iyang gingharian. Pinaagi sa pag-delegate sa iyang otoridad. Matthew 16:19, Jesus said to Peter, I give you the keys of the kingdom. Gihatag ang Yahweh dinha sa gingharian kang Pedro. Busa, ang iglesia nga gitukod sa Dios mao na ang kingdom people.
kingdom citizen. Og si Pedro ang nanguna. Mao hinungdan may igsoon nga si Pedro mao ang gitagaan og giyawi sa gingharian. Ingon si Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 5, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. The church is God's embassy or kingdom embassy. There is a iglesia, diri tatudluan unsaon nato nga kita makasulod sa gingharian sa Dios. Now, nahinumdum ko mga kaigsunan nga adunay mga kaigsunan nato sa abroad, sa Canada, US, ug uban pang mga dapit sa ubang nasod. If they have their problem regarding sa ilahang stay dito sa laing nasod, muadto sila sa embassy sa Pilipinas nga nakabase dito sa laing nasod. And the Philippine Embassy help their problem because responsibility of the government sa maong citizen nga tabangan siya. That is why, amen, ang embassy sa Dios mao'y motabang nato sa pagsulbad sa atong mga problema, mga kaigsuonan, labi na sa atong mga kasalanan. And the Word of God is preached by the church aron nga makabalik kita, ma-restore kita diya sa gingharian sa Diyos. In ancient kingdoms, kings assigned governors or ambassadors to extend rule into new territories. So kung asa man ang territory sa Ginoo or sa hari before, magpadala siya, mag-assign siya o governors or even gitawag ambassador aron i-extend ang iyang pagdumala dito sa bag-ong territory. Now, we are ambassadors. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sent to manifest heaven on earth. As a representative, as an ambassador of God, we are going to extend the rulership of God here on earth. Pinaagi nato atong itudlo, pinaagi nato atong i-promote, pinaagi nato atong ideklarar ang panggoberno sa Dios diri sa yuta. So you are not just a Christian. You are a royal agent of heaven, enforcing the King's will wherever you go. Munang di nato makalimtan nga ningon si Jesus, let your light so shine before men, because our Lord Jesus Christ is the light of the world, and we are reflection of His light. Busa ang kahayag nga naa nato nga nagagikan sa atong Ginoo nga mawang hari mao'y atong ipareplika, i-reflect sa mga tao, mga kaigsunan. We are going to represent the light of God as a light here on earth. Manang gitawag og ambassadors, governors, and representative. So stop acting like religious follower. Live like a kingdom citizen. Live like an ambassador. Live like an representative of God's kingdom. Kanato sa Pilipinas, ang mga representative nato nga mga tao maigsoon sa kongreso, gitawag sila og mga congressmen. Before, gitawag sila og assemblyman. Praise the Lord. We are going to represent God here on earth. As a church, we are representative. We are assemblymen. We are ambassador. We are representing the kingdom of heaven here on earth. Reflect the King's character in your lifestyle. Represent Him well. So, kinahanglan ang kinaiyahan usab sa Dios mareplika sa atong lifestyle.
So dili pwede nga ang karakter sa Dios dili makita dinhi kanato, because we are representing Him. Mao nang ingon ang Ginoo mga kaigsuonan, live a righteous life as God is righteous. Live a holy life as God is holy. Amen. So speak the decrees of the king. The word of God is your legal authority. So musulti kita migsun sa kabalaoranan sa hari. Pinaagi siya mga pulong, and that is a legal authority. That is why as representative of God, we can declare the authority given by God to us. You can declare healing. You can declare blessings. You can declare miracle. Amen. Because you are a representative of the King. You have authority given by God. In Acts chapter 1 verse 8, ingon ang Bible, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be a witness. Mahimo kang saksi, mahimo kang representante sa atong Ginoo sa tibuok nga kalibutan. So your kingdom assignment to colonize earth with heaven's culture. Ang ato ang assignment, ang ato ang responsibility, kinahanglan i-colonize nato ang kalibutan pinaagi sa kultura sa langit. In other words, we are going to bring heaven here on earth. The beauty, the culture, the authority of heaven atong dadon diri sa yuta. So, try to meditate the Word of God. Try to apply it in your life. Begin to think like a citizen under a king, not a member of religion. If you are a citizen under the king, you have authority from the king. You live, as what character of God. That is why ingon siya, God created man in His own image. Kinanglan ma-reflect, or we are reflection of God's image in heaven. Submit to God's law and decree, because they are not just suggestion. They are divine mandates. Trust in God's ownership and provision, especially in times of lack or crisis. Monang when we submit God's law og sayang kabalaoranan, dili man ni suggestion, but this is what we call divine mandates. So isalig sa Dios, ingon nga siya ang tag-iya sa tanan, og siya usab ang maga-provide sa tanan natong gikinahanglan, especially sa panahon sa kakulangon o sa crisis mga kaigsunan. So live in a way that brings glory to your King, because your life reflects His rule. Now, if you are ambassador dito maigsuon sa laing nasod, the government of the Philippines will support the needs of the ambassadors, including his staff. Amen. Mao na nga ang iglesia dili gyud kawad-an sa pagsupply sa Dios sa iyang mga panginahanglan, because the church is kingdom embassy here on earth. We are ambassadors. We are representing God here on earth. In our conclusion, my dear brothers and sisters in the Lord, amen, understanding the kingdom concept of kingship change how we see God. Kung masabtan nimo ang konsepto sa pagkahari sa Dios, makita nimo, amen, mausab ang imong paglantaw diha kaniya og bisan sa atong kaugalingon. Kung hari siya, we are the sons and daughters of the King. We are ambassadors of the King.
busa mausab, dili, you are not slave. You are not just following rules of men, but you are following the mandate, the divine mandates of the King, because you are God's governor or representative or ambassador. Understanding the kingdom concept of kingship change how we see God, ourselves, and the world. We are not just saved sinners, we are the sons and daughters of a king, part of a divine royal government. Let us live with that kingdom mindset every day. Mo nang mabag-o gid imong tan-aw sa imong kaugalingon. You are not just ordinary person. Kay kaniadto sugmang kahit ta magpakaluoy, maingon man ta luuyan na ako oy. Anak ka sa hari unya magpakiluoy ka. Walay anak sa hari, walay ambassador, walay gobernador nga dili suportahan sa iyang panggoberno. We are also representative of God's kingdom. Busa ang Matthew 6:33 nag-ingon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take not everything what we need, because He is the source of everything. He is the owner of everything. He will provide all your needs. The more you understand the kingdom concept of kings, the more your faith will grow. You don't serve a weak God. You serve the Almighty King of Kings. He owns everything, provides everything, rules everything, and you are part of His royal family. Praise the Lord. Hopefully, nakapaambit ako sa inyo ha, igsoon nga, kahibalo ka alam, may tungod gayod sa konsepto sa gingarian, diha sa pagkahari, mga kaigsunan sa atong Ginoo, ug bisan pa sa iyang mga katawhan. Dalaygon ang Dios. Maghimo ta sa mga pag-ampo alang sa pagtapos. Then after this, we can read the comments and shout out pod nato sa atong mga viewers karon, mga kaigsunan. Let us pray. Salamat kaayo Ginoo sa imong kaayo kanamo. Salamat sa imong provision. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kapasayloan. Salamat sa kaluwasan ug na kami nakabalik diha o Dios sa imong gingharian. Tuguti Ginoo nga bisan ang imong assignment nga gihatag kanamo amo ning matuman pinaagi sa kusog nga imong ihatag kanamo despite of struggle, despite of trials, but anaa ka naghatag kanamo kagahom otoridad to fulfill our assignment, our responsibility aron matuman namo ang imong katuyuan sa among mga kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa mga igdulungog sa mga kaigsunan nga nagapatalinghog nga kini usab nakahatag pagbukas sa among salabutan aron ilhon ka ingon nga hari sa tanang mga hari. O kami Ginoo nagapasalamat bisan pa sa among pagtapos magagiya o uban ka sa imong katawhan. You continue to bless them. Provision sa ilang panginahanglan, kayuhan sa balatian. In the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Kipangandoy ko ang gingharian mo, o akong Ginoo. Okay, salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pakiguban.
Dalaygon ang Dios sa wala gayoy katapusan. Amen. Atong shout out ang atong mga viewers, of course, Brother Prince Sarsa Parilla is watching with us. Sister Elna Kimbao also watching. Matod pa niya, God bless you, Pastor. Thank you kayo, Sister Ena. Brother Andrew Cabo also is watching. Singon siya, good morning, Pastor, sa tanan, nagalantaw sa imuhang programa. Watching from UPC, Sasa, Davao City. God bless you, Pastor. Thank you kayo sa inyong pagsunod sa atong programa, Searching for the Kingdom. John Paul Linda Kampungan also is watching. Shout out diya kaninyo. Sister Inday Masonong also watching with us. Thank you, Sister. Ang Diyos magapanalangin nato nga tanan. Amen. O bisan pa maigsoon sa uban pang naga-subaybay sa atong mga programa. So dalaygon kayo ang Dios maigsoon. Of course, sa tanang mga busy na nakakaroon sa trabaho, pwede ninyong i-review ang ato ang pagtulunan maigsoon. Amen. Tungod kay dili nato makuha sa usa lamang kapag paminawan mga kaigsunan. Amen. Balik-baliko nato paminaw, no? Naay nag-comment sa kwa siya, ibalik-balik na ko, Pastor, ang imuhang mga teaching. So kadugayan ako gyung na-absorb, ako gyung nasabtan. So I encourage you to listen, balik-balik siya, no? Para masabtan nato maigsoon. Of course, shout out nato usab si Brother Prince Sarsa Parilla diya sa Bayugan City. Ingon siya, hello, Pastor, maayong buntag. Thank you kayo, Brother Prince, o ang Diyos panalangin kanimo diha sa Bayugan City. So kita-kits ta sa Pizza 20 siguro, magkita ta Pizza 20 or 21 sa buntag kadlaw na nami diha sa Bayugan. God's willing, no? Makadayon ta migsoon sa pagtambong diha sa Bayugan. I mean sa Butuan mo agimig Bayugan nami tambungan nga kasad. So see you pohon, Brother Prince. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Of course, shout out nato kanang makaigsunan sa United Pentecostal Church sa Tibok Southern Mindanao, sa Tibok Pilipinas, o bisan pa sa mga kaigsunan sa New Hope Kingdom Ministries diri sa Davao City o sa mga kapastoran niini. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Wa naman tay oras maigsuon ining programa Searching for the Kingdom uban ang inyong alagad Pastor Ariel Lobaton, no? Diri sa UPC New Hope Kingdom Ministry sa Davao City. Magaingon kaninyo ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato, and thank you for watching. God bless everyone.